Hi mga chef, good afternoon and hello to all members of this Chef Society of the Philippines. I am Jan from Bicol and nag-stay na ng Antipolo, currently working here as a cook in United Arab Emirates for 12 years and currently employed here at GFH Street Restaurant, Ajman, UAE mga chef. So before sa Philippines mga chef, nag-work ako for 4 years in Chowking in 3 different branches. Chowking Santolan, Pasig, Chowking Ever Ortigas, Pasig, and Chowking Antipolo mga chef. So mga chef, hingi lang po sana kami ng suporta at tulong sa inyo mga chef. Baka pwede po kaming paki-like and subscribe sa page ng GFH Street sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube mga chef. Sa simpleng pag-like and subscribe niyo po sa page ng GFH Street mga chef, malaking tulong at suporta na po ang magbibigay niyo sa amin mga chef. So once again mga chef, thank you so much for your support. Keep on grinding. Have a great and blessed day to everyone. Assalamualaikum. Peace out. Thank you mga chef.